banene, ba géant, beko na makuta, beko reconnu, beko répété partout dans le monde. Mais bana ba italé au maiti. Kamiyaka. Jina na kile mimi mupatia Mungu, mais ananichikia kunipatia souffle de vie. C'est pourquoi mina mubariki na mina munenebesha Mungu. Na mina jua bia kweli mishkupewe evangile ya Jean-Baptiste. Ile Jean-Baptiste alikuwa kona prêcher mupuri, eko na prêcher michi, eko na prêcher mu désert. Mimi napewa evangile ya kubiri bantu bashakuikala vile munekala. C'est pourquoi mina sema niko reconnaissant. Mungu amechunge na Mungu amewezeshe. Onesho leko karibu na wewe, mwambie sema sauti ya Mungu ya leo ni yangu. Pale uko nasema weka mbele Biblia yako yulu, sema sauti ya Mungu ya leo ni yangu. Weka Biblia yako, weka agenda yako yulu, sema sauti ya Mungu ya leo ni yangu. Mungu akubariki savile sauti ya Mungu ya leo ni yako. Mina penda na niku nasemea musutem ya ane mujima. Sutem iko nasema hivi: le mystère de la capacité et d'être disposé. Sutem, le mystère de la capacité et d'être disposé. Et comme kitabu kia 1 Samuel chapitre yake ya 16, batusomee tout mon 4e verset. Dans le livre d'1 Samuel chapitre 16, le 4e verset. Ok. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Samuel anasema kile wa milele Mungu alimwambia. Et il alla à Bethléem. Na anenda ku Bethléem. Les anciens de la ville accourirent effrayés. Baze ba mu Bethléem banamona bakatetemeka Au devant de lui et dire: na banamwambia hivi, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Kuya kwako kunonesha mambo moya ya mzuri. 5. Il répondit: Anajibu anasema, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. ni bia kweli mimi nakuya kutoa sadaka kwa milele. Sanctifiez-vous Mujitakase et prenez avec moi un sacrifice. na mubebe pamoja na mie sadaka. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Na bakatakasiwa pamoja na Jese na batoto yake. Et il les invita au sacrifice. Na anabakaribisha kwa sadaka. 6. Lorsqu'ils entrèrent, Merci, munaweza kuikala. Wakati panafika, il s'est dit en voyant Eliab: na anatuma Eliabe. certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Unioneshe mbele ile Biblia yako bien. Mpembeni. Ok, mimi naona Biblia. Ça va. Ok. Anaona ke eko mbari asheneani. Et l'Éternel dit à Samuel: Na wa milele Mungu anamuonesha Samuel, ne prends point garde à son apparence. usimupakale mafuta kwa sababu mimi nakona unamwangalia kupitia uzuri wa uso yake. Et à la hauteur de sa taille. Na vile unamuona iko munene na murefu. Car je l'ai rejeté. Kwa sababu aina ule mimi nishamukatala. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Mungu ashibebake na Mungu ashichakulake na Mungu ashonake bile muntu anaonaka. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Muntu konaona kile kiku kizuri kwa macho yake. Mais l'Éternel regarde au cœur. Me Mungu yanaangaliaka ndani ya roho.
8. Isaïe appela Abinadab. Isaïe anaita wa pili Aminadab. Et les fit passer devant Samuel. Na anamupeleka kumupitisha kumbele ya Samueli. Et Samuel dit, na Samuel anasema, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Wa milele Mungu asimuchakule tena huyu. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, Isaïe anapitisha tena Shama na huyu mwingine anasema, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Wa milele Mungu asichakule tena huyu na yeye. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Anapitisha batoto ba 7 kupitia Samuel vile anaanza kumwambia. Et Samuel dit à Isaïe, na Samuel anamuonesha Isaya, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Wa milele Mungu asichakule hata mmoja wa ba 7. Puis Samuel dit à Isaïe, kisha Samuel anamwambia Isaïe, sont cela tous tes fils? aba bote ba 7 unanipresente hapa, njoo bote ubia kuna bakia mwingine? Et il répondit, anamujibu hivi, il reste encore les plus jeunes. Kuna bakia kiana wala wa mwisho. Mais il fait paître le brebis. Sasa ule eko na chunga bankondo. Alors Samuel dit à Isaïe, Samuel anamwambia Isaya, envoie les chercher, tuma bantu bakamutafute, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Siweze kutoka hapa kama ule kiana wala ule kade wako ashafika hapa. Isaïe l'envoya les chercher. Na Isaya wala Jesse anatuma bakamwite bakamutafute. Or il était blond, na banasema alikuwa mweupe, avec des beaux yeux, na macho ya mzuri, et une belle figure. na uso ya bien sana. L'Éternel dit à Samuel, Wa milele Mungu anamuonesha Samueli, lève-toi, lamuka, oins-le, car c'est lui. pakale mafuta huyu, Car c'est lui. njuni huyu. Samuel prit la corne d'huile. Biblia inasema Samuel anabeba risengori ya mafuta, Et l'éloignit au milieu de ses frères. Anamupakala mafuta katikati ya bandugu yake. Merci. Utangalia kitabu kia Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, le verset. Le premier verset jusqu'au 10e verset. Jean chapitre 2, le premier verset jusqu'au 10e, nous lisons. Amen. 3 jours après, Kisha masiku tatu, unaweza kusulinye après 3 jours, le chiffre 3. il eut des noces à Cana en Galilée. Kukakuya fête ya mariage mu Cana mu Galilea. La mère de Jésus était là. Mama yake ya Yesu alikuwa pale, Marie. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Yesu aye bari mwinvite kuile fête pamoja na banafunzi bake. Les vins ayant manqué, Vinyo ilikosa, souligné vin. la mère de Jésus lui dit, Mama wa Yesu anasema hivi, ils n'ont plus de vin. hakuna vinyo. Jésus lui répondit, Yesu anasema, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? souligné femme, anasema femme, ni nini iko katikati yangu mimi na wewe? Mon heure n'est pas encore venue. Wakati yangu hayakaribia, mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, Samuel anaonesha batenda kazi. faites ce qu'il vous dira. Donc mama yake anaonesha badisiple bake, anasema hivi, mufanye kile atamiambia. Ula anasema ni nani? Ni mama yake. Okay. Or, il y avait là 6 vases de pierre. Souligner 6 vases de pierre. Asema pale parikuya mavazi 6 ya bulongo, Destinés aux purifications des Juifs. ile mavazi 6 wala mitungi 6 ilikuya yenye kuweka njuu ya kunawia mikulu ya basacrificateur bayuda, Et contenant chacun 2-3 mesures. na mule murianza kuikala au moins ma 3 litres ou soit 30 litres ya mai. Jésus leur dit, Yesu anasema hivi, remplissez d'eau ces vases. muyaje mai ndani ya hii mitungi yote 6.
Et ils les remplirent jusqu'au bord. Na bakayaja paka tele. Puisez maintenant, leur dit-il. Anasema weye wendo katapule musasa. Et portez-en à l'ordinateur du repas. Abakupeleke flash yote barienda kupeleka kwa directeur wa feti, directeur wa mariage. Ndio barienda kupeleka ile mai baritapula ndani ya mutungi. Et ils emportèrent. Na pale banaenda kumpachia. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, wakati directeur wa feti, directeur wa mariage, directeur wa soirée anabeba ile verre mulikuwa mai anakunwa, l'eau changée en vin, paka pale mai inageuka na kuya mvinyo. ne sachant d'où venaient ces vins. Wanasema ni wapi kule kulikuya hii mvinyo. Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les servaient bien. Na turiona banashota ni mai jusqu'à 10. Turiona barishota ni mai banaweka mu mitungi 6. Il appela l'époux. Na banaita bwana. Et lui dit, Banamwambia, tout homme sert d'abord le bon vin, huku kote huku mlichunga mvinyo, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. munatupatia mvinyo ya mubaya, kisha yake ndio mnatupatia mvinyo ya mzuri. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Juu ya nini mlichunga mvinyo ya mzuri paka hapa? Amen. Jusqu'à 10. Tutapika mikono na bikelekele ndio tukufu ya Mungu. Kanisa, le mot mystère, c'est-à-dire c'est une ombre, ni kimvuri. Juu ya we kuvumbula kile kikujene kufuchama chini ya mystère, inalomba utoshe kile kimvuri. Munamna ingine le mot mystère maana yake ni mfuniko yene kufunika pa chungu. Juu ya we kuyua bile biku ndani ya chungu, ilifo kutosha mfuniko njo uyue bile binakuya ndani ya chungu ni nini. Mungu abarikiwe sana. Mimi napenda kusumbulia na mtu moya asubuhi ya leo. Niko na message ya mtu moya asubuhi ya leo. Kama wewe utanipatia mashikio, maana yake hii message itachange mambo fulani pa maisha yako. Mungu apewe sifa sana. Shikia, le mystère, c'est le surnaturel. Maana yake ni mambo ya kiroho. Qu'est-ce que c'est le surnaturel? Le surnaturel, c'est quelque chose iko nafanika pa maisha ya bantu pasho kukomprendre. Maana yake muntu ata comprendre ni nini me inafanika. Le surnaturel inafanikaka kwa ule anamwaminia Yesu, kwa ule anamjikia Yesu, eko na droit ya kona le surnaturel. Qu'est-ce que c'est le surnaturel? Le surnaturel maana yake mimi naweza kuexpliquer. Unaweza kuyo nenda hospital banakubamba myome, banabamba na kiste, banabamba na appendicite. Docteur anasema njoo uzale, il faut upite coopération. Kama upite coopération hautazala. Sasa le surnaturel maana yake ni mkono moya iko invisible. Ile mkono kama inapita pantumbo ya ule muntu, docteur anasema ke atazala pale, abayatosha mioma, abayatosha kiste, abayatosha appendicite. Maana yake ile mkono kama inapita pale, iko natosha kiste, iko natosha mioma, inatosha appendicite. Mais pasho kupasula, maana yake pasho operation. Mungu abariki sana. Donc maana yake kiste na mioma binatoka. Muntu ule barasema astazala. Unashikia samwa na zala uswat mioma na kiste bikwamo. Me muntu ule barasema astazala anafika kuzala me kiste na mioma bikwamo. Le surnaturel iko nafanika. Banaweza kwa wanatosha muntu matrompi yote mbili, me anafika kuzala. Mungu abariki sana. C'est quelque chose qu'on a dépassé entendement. Il y a bantu bale banafunda science na taba docteur. Maana yake kile akiweze kufanika, kila kiweze kufanika aux yeux des hommes, muma effort ya bantu, mais kwa Mungu tiko nafanya nini? Tiko nafanika. Mimi nafika kusumbulia na mtu moya. Shikia wewe yaone mambo ya kushanga pa maisha yako, parce que auyachikia Yesu. Kama unamchikia Yesu,
unamwangalia unasema iko na uweza, utaona kile kyote kia kibaya kipa maisha yako kinatoka. Kanisa, daktari wa hapa chini ya jua, kama rafia kuingisha mtu musaldop, batengia mbele bana desinfecte saldop yote. Na kitanda kenye bata desinfecte. Bile biote batabeba batabi desinfecte. Na kisha yake, mtu atengia na mangua ile alitoka na umsite. Batamuvika mangua ile basha kudesinfecte. Juu ya nini? Paske banakatala ule muntu mikrobe ingie ya grave pale pariku ya kisi pashizari kwa malari ingine. Mimi kunonesha muntu moya, kama unaaminia Yesu, huyu Yesu ashitafutake saldopu njuba kopere. Huyu Yesu ashitafutake bisturi. Huyu Yesu ashitafutake anestesi. Asa tafuta wakutuanga anestesi. Me huyu Yesu yeye, kama iko na fia kopere, na tai vitu kwa hapa, asa tutosha shibote inje njo atopere. Atakopere, na we mwenye ubambirie, utangaria pantumbo, apana kilonda, apana damu. Donc, unaona na malari natoka, unashika bien. Niko nasumburia na muntu moya, kama na croire mujina la Yesu Kristo, utaona changement ya munene pa maisha yako. My God, my God, le surnaturel inatepasa kantandima. Shikia, eske katikati yetu kuko muntu le basha kuacha mu famille? Katikati yetu kuko muntu le bako naitana na valeur mu famille? Katikati yetu kuko muntu le famille imwangali yake? Eske katikati yetu kuko muntu kama napata mambo yeye abamusaidie yake mebeko nasaidia bantu bengine? Mimi nakuleta Mungu. Niko nasumburia na wewe ule basha kuacha. Niko nasumburia na wewe. Shikia niambie, parfois Mungu ashitendake kama bantu basha kukushunguluka. Parfois Mungu ashisaidiake kama bantu bengariki na wewe. Mungu anechikaka abebe bantu abaweke mpembeni, akusaidie pale batakuya batariona bule. Asubuhi ya leo mtu moya atakuwa releve, mtu moya atapanda mu maisha, mtu moya ataendelea, mtu moya ataishi muujiza. Tel que soit problème uko nayo, tel que soit difficulté uko nayo, nakwambia wazi, ndani yako mko capacity ya kusaidia bantu ba mingi. Ni pako wewe utalamusha familia, ni pako wewe utafanya jina ya familia. Kama beko na balula bantu ndani ya mutini, banasema ini famille Katebe. Na we batabalula njina yako, batasema ini famille. Ini famille. Niko nasumburia na weye. Weye utabakia vile mwa barisema, me utakuya kile Yesu arisema. Onesho loko mpembeni yako, umambia sema maisha yangu ni ndoto ya bubu. Ni ya kweli, kama bubu analota, nani anayuaka? Nani anayuaka? Bataona paka pale marealizasyon inatirealize. Bantu bote bataona kilo takuya. Njo batasema pana, tulianza kucheza na ula bacheza kenaye. Ni unasumburia na mama moya, ni unasumburia na papa moya, ni unasumburia na ser moya. Banesha kukutupa, banakweka inje, banasema hauna na valer. Juu ya nini au ya zala? Banesha kukutupa, banasema hauna na valer. Juu ya nini hauna na bukweli wa kabaila? Bwanako ana wanini, ana wanini. Mena kuambia leo, pale bali kutupa, batakutanisha una hapo, me batakutanisha kululu. Bia kweli. Bia kweli. Bia kweli. Naniambia bia kweli. Kama niku naniambia, je connais la capacité de cet homme de Galilée, l'homme qui a marché sur les eaux, sans bateau, sans pirogue, sans monter-boîte, sans toucher l'eau. Ba disciple barkwane banasema c'est un fantôme, unimushimu. Batakona batasema pana, ni yeye aina yeye. Bia kweli. Paka weye utachange histoire ya famille yako. Paka weye utachange histoire ya kizazi yako. Ni unasumburia na papa moya, ni unasumburia na mama moya, ni unasumburia na ser moya na frère moya, ni unasumburia na mtoto moya. Acha bantu bamicheke, acha bantu bamipatie majina basha mipachia. Paka bale bali mipachele majina, batako mipachia majina ya valer. Hapa niko nasema, niko naona adui wa mtu mweko naanguka. Adui wako iko naanguka.
adui kwako naanguka. Kanisa, leo tunapita ndani ya barabara, unaona mtu wa kabaila anakufa. Ninakwambia wewe hautakufa, kwa sababu kile Mungu alisema juu yako akiafika. Mungu atachika maisha yako, ipande na iendelee mjina la Yesu. Kanisa leo, shikiani niambie mambo. Siku moja huyu Esai anazala batoto bawiti. Wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, wa 5, wa 6, wa 7, wa 8, bote banaume. Memone ule muntu banapachaka valer likitenda mimba. Me ule kitenda mimba banenda kumwacha mupori. Bakubwa bote anabaka mwingine. Maana yake anakuwa neglige, anakuwa sabote. Niko nasumbulia na weye, bantu bote bakone na valer. Leo weye bantu bote banakucheka. Leo weye bantu bote banakritike. Shikia nikwambie, ubonesha sema Mungu nafanya kampani yangu. Kama mtu unakushimanga, umwambie sio nafanya kampani yangu. Orke njia kampani ipite, inalomba upeleke makuta. Meweye bena kufanya kampani ya bure. Nikuonesha mtu moya leo, hautabakia vile wiko na hautatoka vile ringia. Utatoka mwenye kuachana na vile ringia. Weye jina yako haitekana kusimetiere. Jina yako haitekana pa msalaba. Yesu eko na weye. Hii mwaka itaisha, utaanza na mwaka ingine. Pale barisema utakufa, bonjo batakufa. Vile unasema amen bie. Niku na remplace tuburi yako, niku na remplace na adui wako. Niku na remplace bumashikini, kule barikuwekea weye. Niku na remplace na ule arikuwekea. Kuya mutajiri a partir ya leo mjina la Yesu. Pia kweli banatengeneza huyu abakie mupori. Mebo banabakie unakunwa majiba ya baridi. Unakunwa masikre ya baridi. Banafungula konjelatere banakuria banakunwa. Banaishi mzuri. Mendukuri yabo kondani ya pori tena kade. Pia kweli Yesu anakuya. Pale Yesu anakuya, anatembea kwa profeta, anamwambia wende. Pale huku nenda, nitakwambia utapaka na mafuta. Na profeta mwenyewe Mungu alimfuchika ni nani atapaka na mafuta. Mimi nakwambia maisha yako haina bantu bote bataifumbula. Bantu wengine bataishutukia. Muonesho leo mpembeni yako sema maisha yangu ni surprise. Maisha yangu ni surprise. Pia kweli paka vile unasema maisha yako ni surprise. Hapana kuria, hapana kutombola. Paske we ni surprise ya famille. We ni surprise ya ile famille. Ni famille nani? Famille Kasongo. Ni famille nani? Taya famille nani? Weye ni surprise ya bantu bote. Weye ni surprise. Weye utafanya batu surprise. Pale profeta nakuya, banatosha Eliabu, munene murefu mweupe, wa masa embogari. Mungu anasema haina huyu. Banapitisha wa pili, banapitisha wa tatu. Banafika musenki, banashimamia pale banachoka. Ndio profeta anasema kubakia tamoya, asema pana. Ula nabakia eko mu pori. Eko nachunga bankondo. David. Surprise. Eko kule. Profeta anasema shitatosha mikulu yangu hapa. Paka mina muona. Na paka mina mupaka la mafuta. Jo mikulu yangu inatoka. Banenda kule banenda mutafuta. Kula rikuye kona nunka mikoyo. Eko na nunka mikoyo ya banyama. Eko na nunka pori. Eko na laria masuku. Ena laria manfungo. Ena laria bisongole. Paka weye. Ula banasema kwa unakura bukari na karibu na miti. Utalamusha famili. Paka wewe unalalaka na njala. Batu batanza kupanga mustari kwako beko na lomba saidia. Niku napandisha maisha mtu moya. Paka wewe banasema eko mu deception, anapata ma deception. Paka wewe utapata mariage ya kabaila. Paka wewe divorce. Paka wewe veve. Leo niku nakubiri Yesu waba divorce. Yesu waba veve. Niku namubiri leo Yesu waba mashikini. Apandisha maisha kwa leo. Niku nasumburia na vi yako. Niku nasumburia na wewe. Mandiko nanyambia pale kona kuya.
Biblia kunasema alikuwa mzuri mukona, alikuwa mzuri muuso, alikuwa mzuri muformation, alikuwa mzuri mukutembea, alikuwa wa bien. Pale banamona kwa Samuel, Mungu anamwambia njoo ule. Mara moya anayasha mafuta muri sengo, anamupaka na mafuta. Shikani kwambie, que signifie Christ? Christ maana yake c'est ouais. Christ cela veut dire ouais. Leo nikunonesha mtu moya barianza kukutushia kwa watu wote parce que ukukua mwenye kupakariwa mafuta. Leo mafuta ile Yesu eko na kupakana partiri ya sauti yake, hakuna mtu atakubamba. Muntu leko na mafuta abambambake mu desordre. Yesu mwenyewe banakuya ba mingi na malance pierre, banakuya ba mingi na mamishale na maarme. Ye moya ba mingi bashovala teni, bashovala bien armé jusqu'au dents. Banafika anabauliza mnatafuta nani? Anasema tunatafuta Yesu Kristo Nazareth. Bo balikuwa armé, bananguka ya kwanza. Yesu asho arme. Yesu anabauliza ya pili unatafuta nani? Bananguka tena. Ni unakwambia wewe leo huko mwenye kupakaliwa mafuta, hakuna mtu atacheza tena pa maisha yako. Hakuna mtu atacheza tena ndani ya familia yako. Hakuna mtu atamichezea. Leo Mungu nasema leo ule Mungu alinita le Dieu de mon appel, le Dieu de mon alliance, le patron de cette église, eko na simama, c'est Jésus Christ Nazareth. Atachanje vitu vyote, atachanje mambo yote. Mimi naambia vya kweli, onesha ule kunaye malgré vile vyote vilipotea, mwambie sema rien n'est encore perdu. Via kwa pande umonesha, mwambie sema rien n'est encore perdu. Wewe unaria kapitala una nako, sema rien n'est encore perdu. Wewe kazi shakuisha, sema rien n'est encore perdu. Wewe unapata madeception na madeception, sema rien n'est encore perdu. Shikia mimi nakuonesha hivi, ile deception unapata maana yake bwana yako alikuwa shiakuya, me wako yako nakuya hautapata tena deception. Niko nasumbulia na mtu moya, badui abatakuwa tena na nguvu ya kupita wewe. Meweye njoo kunakuya na nguvu ya kupita badui. Na taba na renirije. We moya boba mingi batanguka kwa sababu ndani yako mko mtu. Ule mtu abakumuweze depuis mwanzo ya dunia na leo aba yamuwezaka. Ha. 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 Shikiani niambie, Yesu anakutanisha kufeti. Ile feti yashukukua mwenye feti. Ashikukuya tanduku yake mwenye feti. Alikuya na ye invité. Sa vile Marie na yeye mama yake alikuwa invité. Ba disciple bake badusu na bao alikuwa invité. Ba invité bote banafika wapi kufeti? Kule kufeti banaanza kunwa. Banaanza kunwa. Banakunwa mvinyo inaisha. Shikiani niambie, feti yote kama inakosa vin, ile feti haina ya bien. Feti inakuyaka bien, ni pale banatufungulia nini? Banatufungulia vin. Wakati ule anajua kufungula, anafungula vin inaluka, bantu wanalia wow, butamu wa feti munaingia. Maandiko yananiambia vin inaisha, me saa ya kutoka haienea. Saa ingariki me vin inaisha. Pia kuria bikwako me vin inafanya nini? Inaisha. My God. Pale naisha. Invité moya alianza kona bien, qui est Marie, la mère de Jésus. Aliona je achukwende kule kulikuwa kumvinyo paka pala kwa kuikala, ndio pala aliona bien. Shikia, kama macho yako yanaanza kona bien, abata kuloka tena. Kama macho yako yanaanza kona bien, abata kuchambula tena. Leo niko na declare macho yale badiaribisha, macho ya kiroho irudie pako hapa sasa mjina la Yesu. Bale bota balotake kuanzia leo mwanze kulota, mwanze kuona maonyo,
Joel chapitre 2 verset 28 inasema hivi, Bwana atamwanga roho yake kwa ile wakati juu ya vijana wanaume na wanawake, batatabiri na bataona maonyo, bazee batalota mandoto. Leo mimi nakwambia wewe, ona vyote mjina la Yesu. Mama anaona bien qui est Marie. Pale mama anaona bien, anatuma disciple moja pale Yesu alikuya. Anasema mwanda mkamwambia Yesu, vya inaisha. Orke ni Yesu ndo barifia kuambia, obia barifia kuambia directeur wa fete. Banambiaka invité, obia banangaliaka organisateur. Tusumburia na mwe tunasumburia. Shudeli wangu, pale unaendaka kufeti ya mwenzako, bana kuinvite. Kama vin inaisha, atakwambia weye, obia ni weye invité, utambia bale, bari kuinvite ke vin inako. Tutambia ni organisateur. Meangaria banatambuka organisateur. Banenda kuambia ene invité, mwenye kuikala, banamwambia vin inaisha. Shikia alikwambia, kuku muntu mwingine kasha kuikala utamona wa ovyo. Shikia, wewe unekala katikati ya bantu bote banakona soko wa ovyo. Ndani yako wewe hamuna ovyo. Ndani yako Mungu potentiel. Ile potentiel iteklate leo. Pale bota bakuione batayona. Niko na changer vie yako leo. A partir ya hii parole, vie yako itakuwa vile ilikuwa, mais itakuwa namna ingine. Eske ba shomer beko hapa? Eske ba shomer beko hapa? Niko namiambia leo, hautatoka shomer, utatoka na kazi mjina la Yesu. Mimi najua kila niko nasema, mimi najua ula alinituma niseme, ni Jésus Christ de Nazareth. La Bible me dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre? Niko nasumuria na we, pale bana kwa kumonesha Yesu. Yesu anasema, wakati yangu ayenea, mwanamke una mambo kani na mie. Pale Yesu anaisha kusema vile invité. Mwisho wa biote anadone ordre. Anasema hivi, wende sasa inje. Pale Mungu nenda inje. Pale inje tulingia pa andre. Peko mamitungi sise. Pa ile mamitungi sise. Minaona ikufite. Ni mamitungi ile basha kuweka inje. Mu wakati ya kipwa, jua kuna choma, vumbi kuna kwa inaingia. Mu wakati ya mvula, iko napikia mvula, maya buchafu inaingia amo. Poto kuna luki yako. Ile mamitungi ilikuwa destine, juu ya kuna uya mai kumikulu. Kumikulu, haina hata kumikono, me kumikulu. Kumikulu. Tozana posana yo, kolona ngaye. Tozana posana yo, yonde mapesi na pema zambabo